Sige. Ikis yung building na mati berandra ko ya. Flink! Lift abstand kuya. Neda også neda. Det var det. Da skal vi tørre den der. Skru oppe. Og jeg kan se når jeg gir det, hvis jeg lyst til å legge det der. Is it for the... Yay, mama! At yan, tinulungan ko na rin yung mga bata mag-decorate para mas mabilis matapos. And yan, ay hindi talaga ako agree doon sa 23rd of December na mag-put up ng Christmas tree. Kasi nga, ang daming gagawin, di ba?